दोस्तों 12 रबीउल अव्वल से पहले कोई कितना भी क्यों ना मांगे, अपने घर की ये 7 चीजें कभी किसी को मत देना। खुदा की कसम, अगर आज तुमने ये 7 खतरनाक राज ना जाने और अनजाने में अपने घर की वो चीजें दूसरों के हवाले कर दी जो तुम्हें पल भर में कंगाल और बर्बाद कर सकती हैं, तो आने वाले वक्त में तुम्हारे पास रोने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। वीडियो को छोड़ने या 1 सेकंड के लिए बंद करने की गलती हरगिज मत करना, वरना जब तुम्हारा हंसता खेलता घर राख का ढेर बन चुका होगा तो पछताने के बावजूद तुम्हें मौत और तबाही के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। दोस्तों, पहली चीज ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब दिलों को मुनव्वर करने वाला महीना आता है, जब गलियों में दरूदो सलाम की सदाएं गूंजती हैं और जब हर आशिके रसूल अपने घर को सजाने, सीरत तय्यबा को अपनाने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने का अहद करता है, तो क्या हमने कभी ये सोचा है कि हम घर घर चरागां तो कर रहे हैं, महफिलें भी सजा रहे हैं, लेकिन हमारे अपने ही घर के अंदर कौन सी ऐसी तारीकियां हैं जो हमारे रिस्क, हमारे सुकून और हमारे चैन को धीमे जहर की तरह चाट रही हैं। आज 12 रबीउल अव्वल के इस बाबरकत और मुकद्दस दिन से पहले मैं आपसे एक बहुत ही अहम और तल्ख बात करने आया हूँ। दोस्तों, आपसे चाहे कोई कितना भी क्यों ना मांगे, अपने खून के रिश्तों को भी आपने अपने घर की ये 7 चीजें कभी भी किसी सूरत भी किसी को नहीं देनी, वरना याद रखो, ना जिंदगी में बरकत रहेगी और ना ही वो सुकून जिसके लिए एक मुसलमान दिन रात दुआएं मांगता है। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी गुजारने के जो असूल और पर्दादारी के दर्स दिए थे, आज हमने उन्हें फरामोश कर दिया है। हर मुसलमान मर्द और औरत ये राज हर सूरत जान ले, क्योंकि ये वो 7 राज हैं जो आपके घर को रहमतों का गहवारा भी बना सकते हैं और बर्बादी के दहाने पर भी ला सकते हैं। अगर कोई शख्स आपसे ये 7 चीजें मांग ले तो साफ इनकार कर दें, क्योंकि हर इंसान अमीन नहीं होता और बाज औकात खामोशी से किया गया इनकार अपने घर और खानदान की हिफाजत का सबसे बड़ा जरिया बन जाता है। दोस्तों, आज इस मुबारक मौका पर आओ अपने दिल से ये अहद करें कि हम अपनी ज़िंदगी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों के मुताबिक ढालेंगे। कभी आपने ये सोचा है कि आप दिन रात मेहनत करते हैं, हलाल कमाते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, लेकिन इसके बावजूद आपके हंसते खेलते घर से सुकून, चैन और रिस्क की बरकत ऐसे गायब हो जाती है जैसे कभी थी ही नहीं। आप हर जगह धक्के खाते हैं, परेशान फिरते हैं और सोचते हैं कि मुझसे ऐसा क्या गुनाह हो गया है कि मेरा पूरा घर तबाही के दहाने पर आ चुका है। दोस्तों, हकीकत यह है कि आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि आप अपने ही घर की वो कौन सी सबसे कीमती और खतरनाक अमानतें हैं जो हंसते मुस्कुराते हुए दूसरों के हवाले कर रहे हैं। अगर आज आपको इन 7 चीजों का पता ना चला तो खुदा की कसम, आने वाले वक्त में ना आपकी इज्जत बचेगी, ना आपका घर बचेगा और ना ही आपके पास रोने के अलावा कोई चारा रहेगा। दोस्तों, अभी ये मत सोचना कि ये कोई आम सी बात है या कोई मामूली सी नसीहत है। जो 7 चीजें और इनके पीछे छुपा हुआ भयानक सच अब मैं आपको बताने वाला हूं ना, उसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी और आपको खुद अपने आप पर गुस्सा आएगा कि ये कितनी बड़ी हमाकत आप खुद अपने हाथों से कर रहे हैं। वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी छोड़ने या बंद करने की गलती हरगिज मत करना, वरना जब सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा तो पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। आइए अब बगैर किसी ताखीर के इस पर्दे को हटाते हैं और जानते हैं कि वो कौन सी पहली खतरनाक चीज है जो कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, पहली चीज है घर के राज और अंदरूनी कमजोरियां बाहर वालों के सामने खोल देना। दोस्तों, जरा एक लम्हे के लिए अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुमने अपने ही घर की कोई अंदरूनी बात, कोई लड़ाई या कोई परेशानी उठाकर किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार को बता दी हो जिसे तुम अपना सबसे बड़ा खैरख्वाह समझते थे, और फिर कुछ ही दिनों में वही बात घूम फिर कर तुम्हारे अपने ही घर या मोहल्ले के लोगों के कानों तक पहुंच गई हो? उस वक्त जो बेइज्जती और अंदर से जो आग लगी थी, क्या वो तुम्हें अब भी याद है? जरा नीचे कमेंट करके सच सच बताना कि क्या तुमने कभी जिंदगी में यह गलती की है और फिर उसका कितना भयानक नुकसान उठाया है। मुझे तुम्हारे कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों, असल में होता यह है कि जब इंसान पर कोई मुसीबत आती है ना, जब मियाँ बीवी में थोड़ी सी अनबन होती है या घर में पैसों की तंगी होती है, तो इंसान का दिल घबराता है
وہ سوچتا ہے کہ چلو کسی سے اپنا دل ہلکا کر لوں، کسی سے تھوڑا سا مشورہ لے لوں، لیکن اسے یہ ذرا سا بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ جس کے سامنے اپنا دل کھول رہا ہے وہ اندر سے کتنا ظرف رکھتا ہے۔ وہ تمہاری بات سن کر منہ پر تو بڑی ہمدردی جتائے گا، لیکن جیسے ہی تم وہاں سے اٹھ کر جاؤ گے وہی انسان تمہاری اسی مجبوری کو، تمہاری اسی کمزوری کو محفلوں میں بیٹھ کر تماشا بنا دے گا، اور یہیں سے تمہارے گھر کی بربادی کا اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔ جب گھر کی چار دیواری کے راز باہر نکلتے ہیں نا تو باہر کے لوگوں کو تمہارے گھر میں دخل دینے کا موقع مل جاتا ہے۔ جو گھر کل تک ایک قلعہ تھا وہ باہر والوں کی مداخلت سے مٹی میں مل جاتا ہے۔ میاں بیوی کا جو بھروسہ ایک دوسرے پر ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اب انہیں لگتا ہے کہ ہماری باتیں تو باہر جا رہی ہیں۔ ابھی ذرا خود سے یہ سوال کرو اور کامنٹ میں جواب دو کہ کیا تم اپنے گھر کا سکون صرف اس لیے برباد کرنا چاہتے ہو کہ تم اپنے منہ کو قابو میں نہیں رکھ سکتے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ کل کو تمہارے بچے اپنے ہی محلے میں نظریں جھکا کر چلے؟ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو، اپنے گھر کی دیواروں کو اتنا مضبوط کرو کہ اندر کی ہوا بھی باہر نہ نکل سکے۔ جو لوگ اپنے گھر کے رازوں کی حفاظت نہیں کرتے وہ یاد رکھیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر میں آگ لگا رہے ہیں۔ دوستو، اب جو دوسری بات میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں نا وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور وہ براہ راست تمہاری جیب اور تمہارے مستقبل سے جڑی ہوئی ہے۔ ذرا دھیان سے سننا کہ وہ کون سی دوسری چیز ہے جو تم انجانے میں باہر والوں کو بتا کر اپنی آنے والی نسلوں کو بھی کنگال کر رہے ہو۔ دوستو، دوسری چیز ہے اپنے مالی حالات، کمائی اور گھر کے پیسوں کا حساب باہر والوں کے سامنے کھول دینا۔ ذرا پیچھے مڑ کر سوچو، آخری بار تم نے کب اپنے کسی دوست، رشتہ دار یا محلے والے کے سامنے اپنی تنخواہ، اپنی جمع پونجی یا اپنے قرض کا ذکر کیا تھا؟ کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جب تم یہ بتاتے ہو کہ یار اس مہینے بہت تنگی ہے، ہاتھ بالکل خالی ہے، یا دوسری طرف یہ ڈینگ مارتے ہو کہ الحمدللہ اب کام بہت اچھا چل رہا ہے، موٹی کمائی ہو رہی ہے، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ذرا جلدی سے نیچے کامنٹ کر کے بتاؤ کہ کیا تم نے کبھی اپنے پیسوں کی تنگی یا زیادتی کا ذکر کسی ایسے بندے کے سامنے کیا ہے جس نے آگے جا کر تمہاری اسی بات کا غلط فائدہ اٹھایا ہو؟ مجھے تمہارے کامنٹ کا انتظار رہے گا۔ دوستو، اصل میں ہم انسانوں کی یہ بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے کہ ہم اپنی جیب کا حال ہر ایک کو بتا کر خوش ہوتے ہیں۔ جب گھر میں پیسوں کی تنگی ہوتی ہے تو ہم رو رو کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی جان فاقوں تک نوبت آ گئی ہے، گھر کا چولہا نہیں جل رہا۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید لوگ ہماری مدد کریں گے یا ہم پر ترس کھائیں گے، لیکن سچائی اس کے بالکل الٹ ہوتی ہے۔ جیسے ہی تم اپنی مالی تنگی کا رونا کسی کے سامنے روتے ہو، اسی لمحے سے لوگوں کی نگاہیں تمہاری عزت پر، تمہاری مجبوریاں نوچنے پر لگ جاتی ہیں۔ جو لوگ کل تک تم سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے وہ اب تمہیں حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، پیٹھ پیچھے تمہاری غربت کے تانے دیتے ہیں اور تمہیں معاشرے میں ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور ذرا اس دوسری سائیڈ کو بھی دیکھو، جب اللہ تمہیں دے دیتا ہے تو تم اپنی کمائی، اپنے منافع یا اپنی جمع پونجی کا ڈھنڈورا پوری دنیا میں پیٹنا شروع کر دیتے ہو، تو تم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر پر نظر بد، حسد اور دشمنوں کے دروازے کھول دیتے ہو۔ کتنے ہی ایسے گھر تم نے دیکھے ہوں گے جو اندر سے خوشحال تھے، لیکن جب ان کے پیسوں کا چرچا باہر ہوا تو نہ صرف رشتہ داروں کی نظریں بدنیت ہو گئیں بلکہ چور، اچکوں اور دھوکے بازوں نے بھی ان کا جینا حرام کر دیا۔ ابھی خود سے یہ سوال کرو اور کامنٹ میں لکھ کر بتاؤ کہ کیا تم اپنی جیب کا حال بتا کر لوگوں کی تذلیل اور حسد خریدنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ پیسوں کا دکھاوا اور رونا دھونا دونوں انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں؟ دوستو، شریعت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اپنے رزق کی تنگی ہو یا خوشحالی، اسے اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر چھپا کر رکھو۔ اللہ نے اگر دیا ہے تو اس کا شکر ادا کرو، اور اگر تنگی ہے تو صرف اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، کسی غیر کے سامنے اپنی عزت کا جنازہ مت نکالو۔ جو لوگ اپنے پیسے اور اپنی کمائی کا راز باہر والوں کو بتاتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل بھی داؤ پر لگا رہے ہیں۔ دوستو، اب جو تیسری بات میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں نا وہ تمہارے گھر کی جڑیں ہلا کر رکھ دے گی۔ ذرا سوچو کہ وہ کون سا تیسرا زہر ہے جو تم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کے اندر گھول رہے ہو، اور اس کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ تیسری چیز ہے میاں بیوی کے نجی تعلقات، آپس کی لڑائیاں اور گھر کی اندرونی تلخیاں باہر والوں کو سنانا۔ دوستو، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک سچی بات بتاؤ، جب میاں بیوی میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی تلخ کلامی ہوتی ہے یا کوئی گھر کا ذاتی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو تم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو فوراً اٹھ کر اپنا فون ملاتے ہیں یا کسی دوست، ماں، بہن یا باہر والوں کے سامنے جا کر اپنا سارا رونا رو بیٹھتے ہیں؟
क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम अपने घर के निजी मामलात, अपनी लड़ाइयाँ और अपनी अंदरूनी कहानियां बाहर वालों को सुना कर आते हो तो इसका असल अंजाम क्या निकलता है? जल्दी से नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या तुमने भी कभी अपने घर की कोई निजी या अंदरूनी लड़ाई किसी बाहर वाले को बताई है और फिर इसका कितना भयानक नुकसान उठाया है। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। अब जरा इस हौलनाक सच को समझो। मियाँ बीवी का रिश्ता उस पर्दे का नाम है जहां दोनों एक दूसरे का लिबास बनते हैं, एक दूसरे की कमियां छुपाते हैं। लेकिन जब घर की मामूली सी अनबन या लड़ाई बाहर निकलती है तो तुम समझते हो कि शायद वो बाहर वाला तुम्हारी सुलह करा देगा या तुम्हें अच्छा मशवरा दे देगा। लेकिन सच्चाई दोस्तों ये है कि बाहर वाला कभी भी तुम्हारा भला नहीं चाहता। जब तुम अपनी बीवी या शौहर की बुराइयां, उसकी खामियां और घर के निजी राज किसी गैर के सामने खोलते हो तो तुम दरअसल अपने ही घर की इज्जत का जनाजा अपने हाथों से निकाल रहे होते हो। वो इंसान तुम्हारी बात सुनकर मुंह पर तो बड़ी हमदर्दी जताएगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो हंस रहा होगा और मौका मिलते ही वही बात पूरे मोहल्ले में तमाशा बनाकर पेश कर देगा। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जब बाहर के लोगों को मियाँ बीवी के दरमियान की कमजोरियों का पता चल जाता है तो वो तुम्हारे फैसलों में टांग अड़ाना शुरू कर देते हैं। वो आग बुझाने नहीं आते बल्कि उसमें पेट्रोल छिड़कते हैं ताकि तुम्हारा हंसता खेलता घर हमेशा के लिए टूट जाए। जो मियाँ बीवी कल तक एक जान दो कालिब थे वो बाहर वालों के मशवरों पर चलकर एक दूसरे के पक्के दुश्मन बन जाते हैं। तलाकें हो जाती हैं, घर उजड़ जाते हैं और मासूम बच्चे सड़कों पर धक्के खाने पर मजबूर हो जाते हैं। अभी खुद से ये सवाल करो और कमेंट में लिखकर बताओ कि क्या तुम अपनी एक लम्हे के गुस्से की भड़ास निकालने के लिए अपने पूरे घर को आग लगाने को तैयार बैठे हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी चार दीवारी के निजी राज गली मोहल्लों में उछले? शरीयत का वाज़े हुक्म है कि मियाँ बीवी के दरमियान की बातें और घर के निजी पर्दे बाहर नहीं जाने चाहिए। जो लोग इस पर्दे को खुद अपने हाथ से चाक करते हैं वो याद रखें कि वो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, अब जो चौथी चीज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ना, वो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। जरा ध्यान से सुनो कि वो कौन सा चौथा जहर है जो तुम अनजाने में अपने ही घर के अंदर घोल रहे हो और इसका अंजाम कितना होलनाक हो सकता है। दोस्तों, चौथी चीज है अपने घर के बच्चों की खामियां, बीमारियां और कमजोरियां लोगों के सामने तमाशा बनाकर बयान करना। जरा रुक कर अपने गिरेबान में झांको और सच बताना। क्या तुमने कभी गली मोहल्ले की बैठक में, रिश्तेदारों की महफिल में या दोस्तों के सामने अपने ही बच्चों की कमियां या उनकी नापुख्तगी, उनकी कोई बीमारी या उनकी बुरी आदतें हंस हंस कर बयान की हैं? क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम ये कहते हो कि यार मेरा बेटा तो बिल्कुल निकम्मा है, कुछ नहीं पढ़ता, उसका दिमाग खराब है या उसको तो कोई बीमारी है जो ठीक ही नहीं होती, तो उस मासूम बच्चे के दिल पर क्या गुजरती है और उसका मुस्तकबिल किस तरफ जा रहा होता है? जल्दी से नीचे कमेंट करके सच सच बताओ कि क्या तुमने भी कभी अपने बच्चों के अयूब या कमजोरियां महफिलों में बैठकर लोगों के सामने खोली हैं? मुझे तुम्हारे कमेंट का इंतजार रहेगा। अब जरा इस तल्ख और होलनाक सच को अपने दिल में उतारो। हम इंसान कितने बेरहम हो जाते हैं कि चंद मिनट की वाह वाह लूटने के लिए या महफिल में बात आगे बढ़ाने के लिए अपने ही खून, अपने ही बच्चों की कमजोरियां बाजार में उछाल देते हैं। हमें लगता है कि ये तो बच्चा ही है, इसे क्या पता। लेकिन दोस्तों, याद रखो, जब तुम अपने बच्चों की कमियां लोगों के सामने बयान करते हो तो तुम खुद अपने हाथों से उसका एतमाद हमेशा के लिए तोड़ देते हो। वो बच्चा जो कल तक दुनिया का मुकाबला करने की ताकत रखता था, वो लोगों के ताने सुन सुनकर अंदर से मर जाता है। और सिर्फ यही नहीं, जब बाहर के लोगों को तुम्हारे बच्चों की कमजोरियों और बीमारियों का पता चल जाता है तो वो लोग कभी उनका एहतराम नहीं करते। वो मोहल्ले के लोग, वो रिश्तेदार तुम्हारे बच्चों को हकीर समझना शुरू कर देते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और बाज़ औक़ात तो बदनीयत लोग उन कमजोरियों का गलत फायदा उठाकर बच्चों को बिगाड़ की तरफ धकेल देते हैं। जिस घर में अपने ही बच्चे महफूज ना हो, जिस घर के माँ बाप खुद अपने बच्चों की इज्जत उछालने लगे, उस घर की नस्लें कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। अभी खुद से ये सवाल करो और कमेंट में लिखकर बताओ कि क्या तुम अपने बच्चों के दुश्मन खुद बनना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद मुआशरे में हमेशा के लिए जलील होकर रह जाए? शरीयत और इखलाक हमें यह सिखाते हैं कि अपनी औलाद के अयूब और बीमारियां छुपाओ, उनकी इस्लाह अकेले में करो, ना कि उनका डिंडोरा पूरी दुनिया में पीटो। जो माँ बाप अपने बच्चों की पर्दादारी नहीं करते, वो याद रखें कि वो अपनी आने वाली नस्ल को अपने हाथों से कब्र में उतार रहे हैं। दोस्तों, अब जो पांचवी बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ना, वो तुम्हारे होश उड़ा देगी। जरा ध्यान से सुनो कि वो कौन सा पांचवा राज है जो तुम रोजाना बाहर वालों को देकर अपने ही घर से बरकत और सुकून हमेशा के लिए खत्म कर रहे हो। पांचवी चीज है घर के किए गए अच्छे काम, सदका खैरात और अपनी नेकियों का ढिंडोरा पीटना। दोस्तों, जरा एक लम्हे के लिए रुक कर अपने अंदर झांको और अपने दिल से सच बताओ।
जब तुम किसी गरीब बंदे की मदद करते हो, किसी मिस्कीन को खाना खिलाते हो, कोई सदका या खैरात करते हो या अपने घर में कोई नेकी का काम करते हो, तो क्या तुम्हारी जुबान पर यह फिक्रा नहीं आता कि यार आज मैंने इतने पैसे गरीबों में बांटे हैं या मुझसे बड़ा सखी इस मोहल्ले में कोई नहीं है? क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम अपनी छुपी हुई नेकियों को बाजार में लाकर बेचते हो और उनका ढिंडोरा पूरी दुनिया में पीटते हो तो इसका अंजाम क्या होता है? जल्दी से नीचे कमेंट करके सच सच बताओ कि क्या तुमने भी कभी अपनी किसी नेकी या सदके का जिक्र लोगों के सामने करके उसका सवाब जाया किया है? मुझे तुम्हारे कमेंट का इंतजार रहेगा। अब जरा इस होलनाक सच को समझो। इंसान दिन रात मेहनत करके नेकी कमाता है, अपने रब को राजी करने के लिए चुपके से किसी की मदद करता है ताकि अर्श पर उसका हिसाब किताब साफ हो सके। लेकिन हमारी एक छोटी सी हमाकत, हमारी एक गंदी आदत के लोग मुझे सखी कहें, लोग मेरी तारीफ करें, हमारी सालों की कमाई हुई नेकियों को एक ही लम्हे में ऐसे राख कर देती हैं जैसे तेज आग लकड़ी को जलाकर मिट्टी कर देती है। जब तुम अपनी नेकियों का चर्चा बाहर वालों के सामने करते हो ना, तो तुम अल्लाह के हजूर अपना अजर बेच डालते हो। और दोस्तों, जब लोगों को ये पता चल जाता है ना कि तुम माली तौर पर या नेकी के मामले में आगे बढ़ रहे हो, तो तुम्हारे दरवाजे पर भिखारियों और मतलबी लोगों का तांता लग जाता है, जो लोग सिर्फ मतलब के लिए तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं। जब तुम उन्हें अपनी नेकी का बताकर आदी बना देते हो तो वो एक दिन तुम्हारी मदद को तुम्हारा फर्ज समझना शुरू कर देते हैं, और जब तुम कभी मजबूरी की वजह से उनकी मदद नहीं कर पाते तो वही लोग सबसे पहले तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें गालियां देते हैं और तुम्हें जलील करते हैं। घर से बरकत ऐसे गायब होती है जैसे गिद्ध मुर्दार पर टूट पड़ते हैं। अभी खुद से ये सवाल करो और कमेंट्स में लिख कर बताओ कि क्या तुम अपनी नेकियों को दिखावे की भट्टी में झोंक कर अपनी आखिरत तबाह करना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी इबादतें सिर्फ लोगों की वाह तक महदूद हो जाएं और अल्लाह के यहाँ तुम्हारा नाम कटा हुआ मिले? दोस्तों, शरीयत का अटल फरमान है कि नेकी वो है जिसका बाएं हाथ को भी पता न चले कि दाएं हाथ क्या दे रहा है। जो लोग अपने सदके और अच्छे कामों का ढिंडोरा पीटते हैं वो याद रखें कि वो अपने हाथों से अपने रिस्क और अपनी बरकत के दरवाजे बंद कर रहे हैं। अब दोस्तों, जो छठी बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। जरा ध्यान से सुनो कि वो कौन सा छठा खतरनाक जहर है जो तुम जाने अनजाने में अपने ही घर के अंदर घोल रहे हो और इसका अंजाम कितना होलनाक हो सकता है। दोस्तों, छठी चीज है घर के बुजुर्गों की बीमारियां, तकलीफें और उनके साथ होने वाली नाइंसाफियां बाहर वालों के सामने तमाशा बनाना। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर एक तल्ख और सच्ची बात बताओ, क्या तुम्हारे भी घर में कोई बूढ़ा माँ बाप या बुजुर्ग मौजूद है जो उम्र के इस हिस्से में है जहां वो बीमार रहता है, जिसकी टांगें जवाब दे चुकी हैं या जिसे चलने फिरने में तकलीफ होती है? और क्या तुमने कभी मोहल्ले की बैठक में दोस्तों के सामने या रिश्तेदारों में बैठकर ये कहा है कि यार मेरे बूढ़े माँ बाप ने तो हमारा जीना हराम किया हुआ है, हर वक्त बीमारी का रोना रोता रहता है, या उस बुढ़िया की दवाओं पर मेरा सारा पैसा पानी की तरह बह रहा है? क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम अपने घर के उन मोअज़्ज़िज़ बुजुर्गों की तकलीफों को बाजार में तमाशा बनाकर उछालते हो तो इसका अंजाम तुम्हारी अपनी दुनिया और आखिरत में क्या होगा? जल्दी से नीचे कमेंट करके सच सच बताओ कि क्या तुमने भी कभी अपने घर के बूढ़ों की बीमारियों या उनकी कमजोरियों का जिक्र गैरों के सामने करके उनकी दिल आज़ारी की है? मुझे तुम्हारे कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों, जरा इस होलनाक सच को अपने दिमाग और दिल में उतारो। जिस घर में बूढ़े माँ बाप या बुजुर्गों की इज्जत नहीं होती, जिस घर के लोग अपने ही माँ बाप की बीमारियों को एक बोझ समझकर गैरों के सामने रोने लगते हैं, उस घर से कभी रहमत की खुशबू नहीं आ सकती। जब तुम महफिलों में बैठकर अपने बुजुर्गों की कमजोरियां बयान करते हो तो तुम दरअसल अपने ही घर के उन फरिश्तों की तौहीन कर रहे होते हो जिनके दम कदम से तुम्हारे घर में रिस्क की बरकत और आसमान से रहमतें उतरती हैं। और जरा सोचो, बाहर के लोग जब तुम्हारे मुंह से अपने ही माँ बाप के खिलाफ ये बातें सुनते हैं तो वो दिल ही दिल में तुम्हें कितना हकीर समझते हैं। वो लोग जो मोहल्ले में तुम्हारी इज्जत करते थे वो ये जान जाते हैं कि ये इंसान इतना संग दिल है जो अपने बूढ़े माँ बाप का पर्दा रखने की बजाय उनकी बीमारियों का मजाक उड़ाता है, तो वो तुम्हारी इज्जत करना हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। और याद रखो, जो औलाद अपने माँ बाप को बोझ समझती है और उनकी तकलीफों का ढिंडोरा पीटती है, कल को उसके अपने बच्चे भी उसके साथ यही सलूक करने के लिए तैयार बैठे होंगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये कुदरत का अटल कानून है। दोस्तों, अभी खुद से ये सवाल करो और कमेंट में लिखकर बताओ कि क्या तुम अपने बूढ़े माँ बाप की आहें लेकर अपने घर का सुकून हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद कल को भी तुम्हें इसी तरह सड़कों पर या मोहल्ले की बैठकों में तमाशा बना दे? शरीयत और इखलाक का तकाजा ये है कि माँ बाप और बुजुर्गों की बीमारियां, उनकी कमजोरियां और उनके नखरे छुपाए जाएं, उनकी खिदमत को अपनी खुशकिस्मती समझा जाए, ना कि कोई अजाब।
جو لوگ اپنے گھر کے بزرگوں کی توہین کرتے ہیں اور ان کا راز باہر کھولتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کا آخری سہارا بھی گرا رہے ہیں۔ دوستو اب جو ساتویں اور آخری بات میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں نا وہ تمہاری عقل کو دنگ کر دے گی۔ ذرا دھیان سے سنو کہ وہ کون سا آخری اور سب سے خطرناک زہر ہے جو تم اپنے ہی گھر کی جڑیں کاٹنے کے لیے استعمال کر رہے ہو، اور اس کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ دوستو ساتویں چیز ہے اپنے گھر کے مستقبل کے ارادے، بڑے منصوبے اور خفیہ فیصلے دوسروں کو بتا دینا۔ اب دوستو ذرا دل کی گہرائیوں میں اتر کر ایک لمحے کے لیے سوچنا، کیا تم نے کبھی زندگی میں ایسا کیا ہے کہ جب تم نے کوئی نیا کاروبار شروع کرنے کا سوچا ہو، کوئی نئی زمین خریدنی ہو، بچوں کے اچھے رشتے کی بات کہیں چل رہی ہو، یا گھر کا کوئی بہت بڑا اور اہم فیصلہ لینا ہو، تو تم نے خوشی میں یا فخر میں آ کر وہ سارا پلان اپنے کسی دوست، رشتہ دار یا محلے والوں کو پہلے ہی بتا دیا ہو، اور پھر کچھ ہی دنوں میں ہوا یہ کہ یا تو وہ تمہارا کام بیچ راستے میں رک گیا، کسی نے نظر لگا دی، یا کسی نے پہلے سے چال چل کر تمہارا وہ منصوبہ فیل کر دیا۔ جلدی سے نیچے کامنٹ کر کے سچ سچ بتاؤ کہ کیا تم نے بھی کبھی اپنے کسی اہم راز یا مستقبل کے منصوبے کا ڈھنڈورا پہلے ہی پیٹ دیا تھا، اور پھر اس کا کتنا بھیانک نقصان اٹھایا ہے؟ مجھے تمہارے کامنٹ کا انتظار رہے گا۔ دوستو ذرا اس آخری اور سب سے خطرناک سچ کو سمجھو، انسان کی زبان اس کے اپنے قابو میں نہیں رہتی۔ جب کوئی اچھا کام ہونے والا ہوتا ہے، جب گھر میں کوئی خوشی آنے والی ہوتی ہے، یا کوئی بڑا قدم اٹھانے کا وقت آتا ہے، تو ہم فخر سے لوگوں کو بتا کر اپنی کامیابی کا اعلان پہلے ہی کر دیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو بس اپنی خوشی بانٹ رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا ذرا سا بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں ہر انسان تمہاری خوشی دے کر خوش نہیں ہوتا۔ کتنی ہی ایسی نظریں، کتنے ہی ایسے حاسد بیٹھے ہوتے ہیں جو تمہاری ترقی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جب تم اپنے گھر کے مستقبل کے فیصلے، اپنے ارادے اور اپنے چھپے ہوئے منصوبے باہر والوں کے سامنے کھول دیتے ہو، تو تم دشمنوں کو موقع دے دیتے ہو کہ وہ تمہاری منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں کانٹے بچھا دیں۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ کام جو اتنی محنت سے بن رہا ہوتا ہے اچانک بند ہو جاتا ہے، قرض چڑھ جاتا ہے، اور انسان ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے کہ یار سب کچھ تو ٹھیک تھا، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی۔ ابھی خود سے یہ سوال کرو اور کامنٹ میں لکھ کر بتاؤ کہ کیا تم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی کامیابیوں کا گلا گھونٹنا چاہتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کی خوشیاں آنے سے پہلے ہی دشمنوں کی نظر ہو جائیں؟ بزرگوں اور دانا لوگوں کا ہمیشہ سے یہ قول رہا ہے کہ اپنے کام کو اس وقت تک خاموشی سے کرو جب تک وہ مکمل نہ ہو جائے۔ شریعت میں بھی استعانت اور اپنے کاموں کو راز رکھنے میں تاکید کی گئی ہے تاکہ حسد اور نظر بد سے بچا جا سکے۔ جو لوگ اپنے گھر کے اہم ارادے اور فیصلے بازار میں اچھالتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ وہ اپنی بربادی کا سامان خود اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ آج ہی اپنے اندر یہ پکا ضابطہ بنا لو کہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر ہونے والی ہر بات، ہر راز اور ہر ارادے کو وہیں قید رکھو گے۔ باہر والوں کو اپنے گھر کا تماشا مت بننے دو۔ اپنے رازوں کی حفاظت کرو اور اپنے گھر کو ایک مضبوط قلعہ بناؤ، ورنہ زندگی بھر پچھتانے کی سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ دوستو آج 12 ربیع الاول کے اس مبارک اور پر نور دن پر جب ہم اپنے آقا جناب محمد مصطفیٰ وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منا رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی میں ایک حقیقی تبدیلی لے آئیں۔ صرف زبان سے محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہے، اصل عاشق تو وہ ہے جو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور ان کے بتائے ہوئے پردے اور ان کے اصولوں کو اپنے گھر میں نافذ کرے۔ آج اس ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اور درود و سلام کا ورد کرتے ہوئے یہ پکا وعدہ کرو کہ آج کے بعد اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر کی بات، اپنے رزق کا حال، اپنے میاں بیوی کے نجی معاملات، اپنے بچوں کی کمزوریاں، اپنی چھپی ہوئی نیکیاں، اپنے بزرگوں کے پردے اور اپنے مستقبل کے ارادے کبھی بھی کسی غیر کے سامنے نہیں کھولو گے۔ اپنے گھر کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ایک محفوظ قلعہ بناؤ، اسے باہر والوں کی نظر اور باتوں سے بچاؤ، کیونکہ ایک بار جب گھر کا سکون اور عزت لوٹ جائے تو دنیا کی کوئی دولت اسے واپس نہیں لا سکتی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس مبارک دن پر اس ویڈیو نے تمہاری آنکھیں کھول دی ہیں اور یہ بات ہر مسلمان اور ہر گھر تک پہنچنی چاہیے، تو اس ویڈیو کو ابھی لائک کرو، ہمارے چینل اوکے کورس کو سبسکرائب کرو اور نیچے کامنٹ باکس میں محبت سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے گھر کے راز اب کبھی باہر نہیں نکالوں گا یہ لازمی لکھو۔ اور ہاں، اس ویڈیو کو اپنے فیملی گروپس میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہر جگہ شیئر کرو تاکہ اس بابرکت دن پر کسی اور کا گھر بھی برباد ہونے سے بچ جائے۔
اپنا بہت سارا خیال رکھنا، اپنے گھر کو رحمتوں کا گہوارہ بنانا، اور مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ حافظ۔